thank you for all of us. We gathered today for the first. So, our next game is called the S game. Okay? So, all we have to think is a word na walang S. I will give you a category. For example, sa kategorya ng mga colors, isang colors na walang S. Okay? Let's start. For example, ma'am. How blue? Blue. Blue. Black. Yellow. Red. Orange. Yellow. Pink. Green. Violet. Violet. Green. Red. Violet. Nauna ng kapagdula. Okay? But, dili pwede usapon ang giingon na sa itong silingan. Okay? Maawit ka anak kung mausap. Again, S game ni siya from start to end sa itong game. Bawal ang na-S. Okay? 5 seconds to take a word o isa. For example, sa kategorya ng mga gulay. Kung kayo na si ma'am o tanong, niya kayo na po si ma'am o tanong. Ano? Ako, naman. Naka. Ma'am Shirley. Ma'am Shirley. So si Ma'am Shirley, dyan ang hatawin niya karon. Sayaw. Alright! Palakpakan mo na Ma'am Shirley! Tiger. Snake? Anak, ma'am. Pwede mo na ito iilong ko, ma'am. Nagapon. Gawang dali, ma'am. Okay na naman, okay. What is your name, ma'am? Ma'am, Wilma, are you very special number? Tuhod. Tutoy, ilong, mata, anak. Magbor pa mo na siya mata, tigil sa paa. Ma'am Gigi, honorary special dance number. Hindi mo ka kumataw, ma'am. Hindi mo ka una. One, two, three. Okay, naumpan si Kuya Go. Okay, si Mama. Okay. Okay, please try mo pangalan, ma'am. Ma'am Gigi. So before we proceed, katanda sana to si Mama birthday song. Okay, everybody say happy birthday, Ma'am Gigi. Happy birthday!
Ulit. Lapoy. Inodon. Kaldereta. Ano, ma'am, lamig na. Lamig na, ma'am. Mistake, yeah. Okay, ma'am, what is your name? Mom Cat, I'm your very special guest. Ayan, additional. Anak ka, di pa lang tapakan mo. Sa ating next category, sa kategorya ng mga kasi sa mga isda mo. Bulay, pirit, tilapia, tuling, utog. Panik. Anak, ma'am, katuhan yun ang saksak. Dali mga bibiyalan, kanina mga saksak na mga so what is your name, ma'am? Ma'am Desiree, honorary specialist number. Sige, tama. Kana? Kana? Okay, ma'am, what is your name? Margie. Ma'am Margie, honorary specialist. Ayan. Taco. Kutsilyo. Kana, kung sabay ko ang kutsilyo. Ikaw ba sa kutsilyo? Antaran. Sa pa, sa English, kaya sa kutsilyo? Kana. Kung daghan, nice. No, that's kutsilyo there. What is your name, sir? Sir Mark. Alright, Sir Mark, all these very special dance. Number. Sige, Adam. Category. Sa kategorya ng mga punuan go. So, 3 man 3. Kauban sa 4, 5, 6. Go. Mango tree. Durian. Apple. Pilipil. Green. Mogani. Pineapple. Kanela. Isumpay, may naman kain tray o apple tray. Okay, what is your name? Ann. Mama Ann, I'm your very special dance number. Cartoon characters, go. Jerry. Tommy. Pomelo. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Sige. Tama ko, tama. Bawi ka sa next slide. Ha?
O nanay, gipunod o pang shot daw, pang shot din, pang shot. Okay, artista na babae, local, complete name, go. Bea Alonso. Julia Barreto. Jadi Adi, Santos. Hilip ko rin para. What is your name? Sir Zero, Arnie's very special number. Sa ating next category, kama na duha, ma'am? Ay, magtunga mo? Ay, Nagsabot na. ate ka. Okay, sa ating next, ato dyan ni siyang daugon. Pero makita dyan na itong kinsa ang pinakadaghan ng balon. Sa ating next category, artista na lalaki, local, complete name, go. Bayang gabi. Closing ng TV, ma'am. Oh, badila na diyan. Tayo, ma'am. Oh, sige, go, ma'am. Martin Yudara. Ito Martin. Balon, ma'am. In fact, Raymond Bagachi. Bong Revilla. Bong Navarro. My God. Maragulay my God na pangalan. Vice ganda. Kana, consider. Joey De Leon. Laga! Ano sa man dun? Showtime o Itbulaga? Go. Steady. No, just steady mo. Go, ma'am. John Hilario. One. Okay, so kung nadunggan yung si Ryan, bang consider na siya kay nato sa Sa Pilipinas. Yes. Ang kumakabalik ko. Ikaw na may sunod. Ano sunod? Ma'am Lare! Honorary Social! Sorry. Okay, sa atong winner palakpakan, pwede na siya muwapi. Mo ang pagtimpla. Polish daw na, ma'am. Okay, so another prize, 1 and 200,000 pesos. Palakpakan naman dyan. Yes, nahanap siya complete, paulit. Alright. Diretso up. Pagbulihan mo. Dozer. Gani, ano ulit? Live na? Ikaw bahala ha. Wala na nahulog. Just so, mga guys.
you know?